Mending is the most useful and the most important enchantment inside of Minecraft. And in today's video I'm going to explain to you how it works and how you can obtain it for yourself. Before we start though, some quick words about me. Hi, I'm Eporian for those of you who don't know me, and I regularly upload content about Minecraft and other video games. So if you end up enjoying this video, don't forget to leave a like and subscribe. This would really help me out a lot in creating new content for you, and I would really appreciate it. Okay, and with this being said, what is mending and how does it work? Okay, so basically mending is an enchantment which turns XP you gain inside the game into durability for your tools and your armor. And so this basically means that if you have equipped this enchantment to one of your tools, whenever you pick up XP, that tool is going to repair automatically. And so this means that you won't have to waste your materials to repair that tool and you will be able to use it forever. And the best part about it is that you can put mending on all of your tools, which means that all of your tools might last forever. This enchantment only has one level, and the best way to use this enchantment is if you combine it with an XP farm. XP farms are farms which allow you to quickly collect experience and therefore get from level 1 to level 30 in a very short amount of time. There are a lot of different types of XP farms, and the one you see right now is the one I use. Now here I'm going to be very honest with you and I'm going to tell you that I did not invent this farm. I will therefore leave the link to the original video from which I copied this farm inside of the description. This way you can go and check that video out and you can copy this farm for yourself. Now another very important thing you need to know about mending is that it only works if you have equipped the item which you want to repair. And I'll quickly make an example here. So let's say you have a sword in your inventory and you want to repair that sword. In that case you need to equip that sword, which means you have to be holding that sword for mending to work. As for your armor and your elytra, you just have to have them equipped, which means that repairing those kind of items is much easier. As for items like swords, axes and pickaxes, you will need to repair them individually. With this being said, the question now is, how do I get mending? Okay, so not counting chests, because there it is very rare, there are only two methods to get mending. And yes, just like I said earlier, mending is a very rare enchantment. And therefore the first method to get it as soon as you have started your world, so that means if you have a new world, is by fishing. Fishing will give you the chance to get a lot of enchanted items, like fishing rods which are already equipped with mending and therefore will last forever. Or you can also get some enchanted books, and on those enchanted books you can find the enchantment mending. The tools you currently see in my inventory are the first tools I ever created with diamond inside this world. And of course I instantly put mending on them. That means I didn't have to waste more resources. You will therefore understand that even if it takes a while to get mending by fishing, at the end it is worth it. And this brings us to the second method of getting mending. This is also the easiest method. However, in order to use this method you will have to have access to potions and golden apples. And here I'm talking about trading with villagers. Villagers can sell you enchanted books. And those enchanted books can in fact have mending on them. And so the fastest way to get mending is if you create your own villager shop. Now, if you don't know how to make a villager shop, of course I have already created a video about that. It is fast and easy to follow through, and I will link it inside of the description. Therefore watch it and make your own villager shop. However, as I previously stated, you will first have to spend a little time inside the game and get access to potions and golden apples. Whereas if you were to use the fishing method, you wouldn't have to waste any resources at all. Now at the end, it doesn't matter how you get mending, the most important thing is that you get it and that you equip it to all of the weapons and tools you intend to use. Now before I end this video, there is one more very important thing I have to add about mending, and that is that the enchantment mending is not compatible with the enchantment infinity. Infinity is a very useful enchantment which you can put on your bows, and it lets you shoot infinite arrows. As an example, you only have to have one arrow in your inventory and you can keep shooting forever with your bow. And so as I stated, mending is not compatible with this enchantment. And so here there is always this debate, what is better, mending or infinity? And here I'll quickly give you my opinion. So at the start of the game, which means once you have created a new world, infinity is better than mending. That's because usually you won't be using bows very often, and of course it's also very easy to repair them. However, once you are in endgame, and especially once you have created a skeleton farm, and here again, if you don't know how to make one, I have already created a video about it, the link will be down in the description below. So once you have access to a skeleton farm, you will have infinite arrows. And once you are at that point, it's better if you switch to a mending bow rather than sticking with an infinity bow. Because with infinity you don't need to create arrows, but you still have to repair your bow. But now that you have infinite arrows and you have mending, you won't have to create neither arrows nor bows. And so from this point on you will be all set for the rest of the game. Therefore once again, infinity is better at the start, mending is better at the end. And this was everything you needed to know about the enchantment mending.
Now this video was a bit longer than the other ones, however it was worth it because, as I said, mending is the most useful and the most important enchantment in the game. Therefore try to get it and try to put it on all of your tools. However, this was everything for this video. I hope you enjoyed it. In that case, leave a like and I'll see you next time. Have a great rest of your day. Riparazione è l'incantesimo più potente, nonché l'incantesimo più importante all'interno di Minecraft. E nel video di oggi vi spiegherò come funziona e come potete ottenerlo anche voi. Prima di iniziare però velocemente qualcosa su di me. Ciao, io sono Eporion per quelli di voi che non mi conoscono e porto regolarmente contenuti su Minecraft e altri videogiochi. Se questo video dovesse quindi piacervi, ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi. Questo mi aiuterebbe veramente molto a creare altri video e ve ne sarei veramente molto grato. Detto questo, cos'è riparazione innanzitutto? Beh, riparazione è un incantesimo che trasforma l'XP che ottenete nel gioco in durevolezza per i vostri attrezzi e la vostra armatura. In poche parole, se avete equipaggiato questo incantesimo a uno dei vostri attrezzi, ogni volta che raccogliete dei punti XP, questo si riparerà automaticamente. Vuol dire che non dovrete usare materiali o altre cose per riparare l'attrezzo e potrete usarlo all'infinito. E il bello è che riparazione può essere messo su tutti gli attrezzi, vuol dire che tutti i vostri attrezzi possono durare all'infinito. Questo incantesimo ha soltanto un livello e il modo migliore per utilizzarlo è se lo combinate con una farm di XP. Le farm di XP sono delle farm che vi permettono di raccogliere molti punti esperienza e salire dal livello 1 al livello 30 in pochissimo tempo. Ce ne sono moltissimi tipi e quella che state vedendo è la farm che utilizzo io. Ora qui voglio anche aggiungere per motivi di onestà che questa farm non l'ho creata io, quindi chiaramente vi lascerò il link del video originale dal quale ho copiato questa farm nella descrizione, così se volete farla anche voi basta che guardiate quel video e potete creare anche voi questa farm. Un'altra cosa che c'è da sapere su riparazione è che funziona soltanto se avete equipaggiato l'oggetto che volete riparare. Vi faccio un esempio. Se voi volete riparare un'ascia o per esempio un altro attrezzo dovete averlo nell'inventario e dovete averlo nella vostra mano. Invece per l'armatura basta che ce l'abbiate addosso, anche l'elitra, quindi effettivamente l'armatura è molto più facile da riparare. Però gli attrezzi come spade, picconi e asce dovete ripararli individualmente. Detto questo, la domanda ora è: come si ottiene riparazione? Beh, ci sono due modi per ottenere riparazione, non contando nelle chest perché è molto raro. Come detto, questo incantesimo è molto raro e il modo più facile per ottenerlo all'inizio, se avete appena iniziato un nuovo mondo o se avete appena iniziato a giocare, è praticamente pescare. Pescando avrete la possibilità di ottenere anche molte cose incantate, come per esempio canne da pesca che sono già incantate con riparazione e quindi durano all'infinito. Oppure potete anche ottenere dei libri di incantesimi sui quali potete trovare riparazione. Gli attrezzi che vedete nel mio inventario sono i primi attrezzi che ho creato con il diamante e ci ho subito messo sopra riparazione e da allora non ho mai dovuto creare altri attrezzi, quindi capirete che anche se ci metterete un po' a pescare riparazione, alla fine ne vale la pena. E questo ci porta al secondo metodo per ottenere riparazione. Questo è il metodo più semplice, tuttavia in modo da poter usare questo metodo dovete avere accesso a pozioni e mele d'oro. E qui sto parlando di scambiare con i villager. I villager possono vendervi libri incantati, tra cui anche libri incantati con riparazione. E il modo più facile per ottenere riparazione è se create un vostro shop di villager. Ora, se non sapete come si fa non dovete preoccuparvi, ho già fatto un video a riguardo, molto semplice anche da seguire. Guardatelo, createvi un shop di villager e avrete riparazione in men che non si dica. Però come ho detto, dovrete passare prima un po' di tempo nel gioco e dovrete avere accesso a pozioni e a mele d'oro. Mentre se usate il metodo della pesca potrete ottenerlo anche senza sprecare risorse. Detto questo, alla fine dei conti non importa quale metodo usiate, l'importante è che riuscite a ottenere riparazione per tutti i vostri attrezzi che intendete usare. Ora, velocemente, qui c'è un'altra cosa che devo aggiungere molto importante su riparazione, prima di finire il video, e questo è il fatto che riparazione non è compatibile con l'incantesimo infinità. Infinità è l'incantesimo che potete mettere sul vostro arco, che vi fa sparare le frecce all'infinito. Per esempio, voi avete una freccia nel vostro inventario, sparate con l'arco e non avete bisogno di altre frecce. Ecco, riparazione non è compatibile con quell'incantesimo, quindi qui c'è un dibattito, cosa è meglio, riparazione o infinità? E qui posso dirvi subito la mia risposta. Allora, all'inizio del gioco, ossia quando avete creato un nuovo mondo, è meglio infinità. E questo perché di solito gli archi non li userete molto e non si romperanno molto in fretta. Inoltre è facile ripararli. Detto questo, una volta che siete in endgame e specialmente una volta che avete creato una farm di scheletri, a proposito se non sapete come trovarne una e prepararne una ho fatto un video anche su questo, link in descrizione, una volta che avete accesso a una farm di scheletri avrete le frecce infinite e a quel punto poi è meglio passare a riparazione piuttosto che a infinità.
perché lì non dovrete più creare frecce, però dovrete ancora riparare il vostro arco, giusto? Però con riparazione effettivamente non dovrete creare né frecce né archi, quindi a partire da questo punto sarete a posto per tutto il resto del gioco. Quindi, velocemente ancora, infinità è meglio all'inizio, riparazione è meglio alla fine. E questo era tutto ciò che c'era da sapere sull'incantesimo riparazione. Questo video era un po' più lungo, però ne vale la pena perché, come ho detto, questo è l'incantesimo più utile e più importante nel gioco, quindi ovviamente provate a ottenerlo e provate a metterlo su ogni vostro attrezzo. Detto questo, però, questo era tutto per questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vedremo la prossima volta. Vi auguro una buonissima giornata. Reparatur ist der stärkste sowie auch der nützlichste Zauber in Minecraft. Und im heutigen Video werde ich euch erklären, wie dieser Zauber funktioniert und ich werde euch auch sagen, wie ihr diesen Zauber bekommen könnt. Bevor wir anfangen, aber noch schnell etwas über mich. Hallo, ich bin Napoleon, für die von euch, die mich nicht kennen, und ich bringe regelmäßig Content zu Minecraft und anderen Videospielen. Falls euch dieses Video also gefallen sollte, vergesst nicht einen Daumen hoch da zu lassen und euch am Kanal zu abonnieren. Dies würde mir natürlich sehr viel weiterhelfen, neue Videos zu machen und natürlich würde ich es sehr schätzen. Okay, also was ist Mending? Also Mending ist ein Zauber, welcher Erfahrungspunkte in Haltbarkeit für eure Werkzeuge und Rüstung verwandelt. Bedeutet also kurz gesagt, wann immer eines eurer Werkzeuge diesen Zauber hat, wird es sich von selbst reparieren, wenn ihr Erfahrungspunkte aufsammelt. Und das bedeutet wiederum, dass ihr eure Ressourcen nicht für die Reparatur eurer Werkzeuge verschwenden müsst. Und das Schönste daran ist, dass ihr Reparatur auf alle eure Werkzeuge und Rüstungen geben könnt. Und dies wird alle eure Sachen praktisch unzerstörbar machen. Dieser Zauber hat nur ein Level und am wirkungsvollsten ist er, wenn ihr ihn mit einer XP-Farm kombiniert. XP-Farms sind Farms, die es euch erlauben, sehr viele Erfahrungspunkte innerhalb kürzester Zeit zu sammeln. Und sie erlauben es euch auch innerhalb von kürzester Zeit von Level 1 auf Level 30 zu gelangen. Es gibt mehrere Versionen davon und die ihr gerade seht, ist die ich benutze. Nun, um ganz ehrlich mit euch zu sein, will ich hier auch dazu sagen, dass ich diese Farm nicht erfunden habe. Und das bedeutet, dass ich euch den Link zum originalen Video, von welchem ich diese Farm kopiert habe, in der Beschreibung geben werde. So könnt ihr euch nämlich dieses Video ansehen und euch eine eigene XP-Farm bauen. Es ist auch sehr wichtig zu wissen, dass Reparatur nur dann funktioniert, wenn ihr den Gegenstand, den ihr reparieren wollt, ausgestattet habt. Bedeutet also zum Beispiel, wenn ihr ein Schwert reparieren wollt, dann müsst ihr dieses Schwert in eurer Hand haben. Bei der Rüstung und der Elytra allerdings müsst ihr diese einfach nur anhaben, was bedeutet, dass diese sehr viel leichter zu reparieren sind. Aber Gegenstände wie das Schwert, die Axt und die Pickaxe müsst ihr individuell reparieren. Die Frage lautet also jetzt, wie bekommt man Reparatur? Nun ja, das ist ganz einfach, es gibt zwei Methoden, um Reparatur zu bekommen. Das, sofern man Chests nicht dazu zählt, denn in denen ist es wirklich sehr selten. Okay, also die erste Methode, die könnt ihr benutzen, wenn ihr gerade eine neue Welt angefangen habt, und dies ist eine etwas einfachere Methode. Und zwar sprechen wir hier vom Fischen. Beim Fischen habt ihr die Chance, verzauberte Gegenstände zu bekommen. Als Beispiel könnt ihr hier sogar eine Angel fischen, die schon mit der Reparatur ausgestattet ist, was bedeutet, dass sie praktisch unzerstörbar ist. Die Gegenstände, die ihr im Moment gerade in meinem Inventar seht, waren die ersten Gegenstände, die ich mit Diamant hergestellt habe. Natürlich habe ich sofort Reparatur darauf gegeben und seitdem musste ich nie mehr meine Ressourcen verschwenden. Ihr versteht also, dass auch wenn ihr beim Fischen etwas mehr Zeit benötigt, um Reparatur zu finden, ist es am Ende trotzdem den Versuch wert. Und nun kommen wir auch schon zur zweiten Methode, mit der ihr Reparatur bekommen könnt. Diese Methode ist etwas schneller als die erste. Um diese Methode allerdings zu verwenden, müsst ihr Zugriff auf Tränke und goldene Äpfel haben. Und was ich hiermit meine, ist, dass ihr mit Dorfbewohnern tauschen müsst. Diese können euch verzauberte Bücher geben und diese verzauberte Bücher können sogar Reparatur auf ihnen haben. Und die schnellste Methode, um Reparatur zu bekommen, ist, wenn ihr einen Villager Shop eröffnet. Nun, falls ihr nicht wisst, wie man einen Villager Shop macht, ist das kein Problem. Ich habe schon ein Video dazu gemacht. Es ist ein einfaches Video, schnell nachzumachen und ihr könnt es euch ansehen und euren eigenen Villager Shop machen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Letzten Endes ist es egal, welcher dieser zwei Methoden ihr verwendet. Das Wichtige hier ist, dass ihr Reparatur bekommt und es auf all eure Werkzeuge gebt. Okay, und bevor wir das Video beenden, muss ich euch noch schnell etwas ganz Wichtiges über den Zauber Reparatur sagen. Und zwar ist der Zauber Reparatur nicht mit dem Zauber Unendlichkeit kompatibel. Unendlichkeit ist ein Zauber, welchen ihr auf euren Bogen geben könnt, und wenn ihr diesen Zauber auf euren Bogen gebt, werdet ihr keine Pfeile verschwenden, wenn ihr mit diesen schießt. Als Beispiel hierfür, ihr habt ein Pfeil in eurem Inventar, ihr schießt mit dem Bogen und ihr benötigt keine weiteren Pfeile. Und wie schon gesagt, ist Reparatur nicht mit diesem Zauber kompatibel. Und hier gibt es also eine Debatte, was ist besser, Reparatur oder Unendlichkeit? Nun ja, meine Antwort für euch hier ist die folgende. Am Anfang des Spieles, wenn ihr eine neue Welt erstellt habt, ist Unendlichkeit sehr viel besser. Grund hierfür ist, dass ihr den Bogen normalerweise nicht sehr oft verwenden werdet und es ist sehr leicht, ihn zu reparieren.
Sobald ihr euch aber im Endgame befindet und vor allem sobald ihr eine Skeleton Farm gemacht habt, und ganz so nebenbei, wenn ihr diese noch nicht gemacht habt, habe ich auch dazu ein Video gemacht, den Link findet ihr in der Beschreibung. Auf jeden Fall, sobald ihr Zugriff auf eine Skeleton Farm habt, werdet ihr unendlich viele Pfeile haben. Und ab diesem Punkt ist es dann besser, Reparatur anstelle von Unendlichkeit zu verwenden. Denn zuvor musstet ihr nämlich keine Pfeile herstellen, richtig, mit Unendlichkeit, nur den Bogen. Allerdings jetzt, wo ihr Reparatur habt, haltet euer Bogen für immer und ihr habt auch sehr viele Pfeile. Ab diesem Punkt seid ihr also für den Rest des Spieles gedeckt. Kurz gesagt, also schnell nochmal, Unendlichkeit ist besser am Anfang, Reparatur ist besser zum Schluss. Und das war auch schon alles, was ihr über den Zauber Reparatur wissen müsst. Und dieses Video ist zwar ein bisschen länger als die anderen, allerdings ist es das wert, denn wie schon gesagt ist Reparatur der stärkste und der nützlichste Zauber im Spiel. Das war aber auch schon alles für dieses Video. Falls es euch gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen hoch da zu lassen und wir sehen uns das nächste Mal. Das war alles für heute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.